اس سے پہلے کہ ہم آج کا مکاشفہ یعنی اپدیش کا آغاز کریں، جو اس اپدیش کو پہلی بار سن رہے ہیں یا پہلی بار جڑے ہیں اس اپدیش کے ذریعے، اس اپدیش سے پہلے ہم نے ریولیشن یعنی مکاشفہ پرکاشت واقعہ کی کتاب چیپٹر 6 ادھیائے 6 جو ہے 7 مہروں پر پرکاشن ڈالتا ہے۔ ہم اب تک جتنا خدا باپ نے ہم پر ظاہر کیا مسیح یسوع کے فضل سے اور سچائی کی روح سے، روح القدس کی مدد سے، سفید گھوڑا یعنی پہلی مور کھولی گئی، اور پھر ہے لال گھوڑا یعنی دوسری مہر کھولی گئی۔ ان کے بارے میں اس اپدیش سے پہلے ان 2 پہلی مہروں پر پرکاشن دیا۔ ان 2 پہلی مہروں پر پرکاشن دیا، اور اگر آپ نے اب تک نہیں سنا تو ضرور سنیں۔ ہم اس بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بات اس بارے میں مہروں کے بارے میں بات اس لیے کریں کیونکہ اب اس بات پر پرکاشن ڈالنے کا وقت ہے۔ اس لیے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ یہ روح کون سی روح ہے؟ جو کلیسیا سے کہتی ہے، مکاشفہ کی روح ہے جو کلیسیا سے کہتی ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ ہمارے پربھو یسوع مسیح کا پرمیشور جو مہما کا پتا ہے تمہیں اپنی پہچان میں گیان اور پرکاشن کی آتما دے، اور تمہارے من کی آنکھیں جوترمے ہوں کہ تم جان لو کہ اس کی بلاہٹ کی آشا کیا ہے، اور پوتر لوگوں میں اس کی میراث کی مہما کا دھن کیسا ہے، اور اس کی سمرتھیہ ہم میں جو وشواس کرتے ہیں کتنی مہان ہے، اس کی شکتی کے پربھاو کے اس کاریہ کے انوسار جو اس نے مسیح میں کیا کہ اس کو مرے ہوں میں سے جلا کر سرگی استھانوں میں اپنی دائنی اور سب پرکار کی پراتھنا اور ادھیکار اور سمرتھیہ اور پربھوتا کہ اور ہر ایک نام کے اوپر جو نہ کیول اس لوک میں پر آنے والے لوک میں بھی لیا جائے گا بیٹھایا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اسے سب وستوؤں پر شرومنی ٹھہرا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کی دیہ ہے اور اس کی پریپورنتا ہے جو سب میں سب کچھ پورن کرتا ہے، اور اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ تو مکاشفہ پرکاشت واقعہ ریولیشن 6 اس کی 5 ورس، اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر، اور جوں دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو، اور یہ فسح کا برہ ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے۔
क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। तो जैसे मूसा के वक्त बनी इस्राएल के लिए मूसा को बुलाया गया और चुना गया, यानी याकूब जिसका नाम बाद में फरिश्ते के वसीले इज़राइल हुआ, उसकी जो 12 नस्लें हैं उसका जो मध्यस्थ था वो मूसा था। और उसी तरह जितने भी ईमान वाले हैं जो इब्राहिम के फर्जंद हैं, यानी मसीह यशुआ यानी बेटे के नाम पर ईमान लाने वाले, और जो बेटे के नाम पर ईमान लाए हैं रूहुल कुद्स की हिदायत से चलने वाले, तो ईमान वालों का मध्यस्थ है मसीह यशुआ, जो मसीह के खून और गोश्त में शामिल हैं और रूहुल कुद्स की बख्शिश हासिल है, यानी मसीह के बदन में शामिल है। यानी सच्चाई की वो कलीसिया, सच्ची मसीह कलीसिया। तो जैसे मूसा के वक्त हलाक करने वाला जिस दरवाजे पर लहू लगा उसको छोड़ता गया, तो इसी तरह मसीह के वक्त, तो वैसे ही ये तीसरी मोहर जब खुली तो वैसे ही ये जो काले घोड़े पर सवार है जिसके हाथ में तराजू है वो निकला, और मूसा के वक्त हलाक करने वाला जिसके दरवाजे पर लहू लगा हुआ है उसको छोड़ता गया। तो इसी तरह जो ईमान वालों का मध्यस्थ है वो है मसीह यशुआ। तो जो मसीह के खून और गोश्त में शामिल हैं और रूहुल कुद्स की बख्शिश हासिल है, यानी मसीह के बदन में शामिल हैं, यानी सच्ची मसीह कलीसिया। तो जैसा मूसा और बनी इस्राएल के वक्त हुआ ये वाक़यात हुआ, वैसे ही जो मसीह में है और जिनमें मसीह है, यानी जो मसीह हैं, ये जो तीसरी मोहर है, यानी जो काले घोड़े पर सवार है जिसके हाथ में तराजू है, ये उनको छोड़ता जाएगा जो मसीह यशुआ के खून खरीदे हुए और मसीह की देह में शामिल हैं, यानी जो सच्ची मसीह कलीसिया है। अगर आप अब तक ईमान नहीं लाए तो मसीह यशुआ के नाम में आपको भी बुलाहट है, इनविटेशन है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नज़दीक है और कलाम तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि अगर तू अपनी ज़बान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। गेहूं जो है वो जिस्म की तमसील है, तो आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और। बल्कि नए मशकों में भरनी चाहिए, यानी नया अहदनामा, यानी फजल और सच्चाई के अधीन।
بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانہ ہے، خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا۔ تو جوں جو ہے وہ جوں کی روٹی ہے، جوں روٹی کو درساتی ہے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے۔ چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شرکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شرکت نہیں؟ اور ہے تیل، تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بانسبت تجھے زیادہ مسا کیا، اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تو روح القدس جسے پتا میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، جتنی باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ زندگی اور اطمینان ہے۔ تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں ہے، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ اور ہے میں ہے یعنی نیا عہد جو مسیح کے لہو سے باندھا گیا، فضل اور سچائی کے ادھین۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مسیح یشوع کے خون خریدے ہیں نئے عہد فضل اور سچائی کے ادھین مسیح میں نئی سرشت ہیں، ان کا نقصان نہ کرنا۔ تو کس کو کہا ان کا نقصان نہ کرنا؟ جب تیسری مہر کھولی گئی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا، تو تیسرے جاندار کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور اس کو کہا گیا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور اس نے ان سے فرمایا میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا، اور تم ان سے سیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا۔ تو اسے کہا گیا کہ جو نئی سرشت ہے مسیح میں، تو ان کا نقصان نہیں کرنا ہے۔ جس طرح موسیٰ کے وقت دروازے پر، جن کے دروازے پر لہو لگا ہوا ہے، تو ہلاک کرنے والا لہو کو دروازے کے اندر انٹر نہیں کر پایا، اسی طرح جو مسیح میں نئی سرشت ہیں تو اسے جب تیسری مہر کھولے گئی اور کالے گھوڑے پر جو سوار ہے جس کے ہاتھ میں ترازو ہے، تو اس کو بولا گیا کہ ان کا نقصان نہ کرنا۔ اور اس نے ان سے فرمایا میں تم کو اناج اور نئی میں
और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे शेर होगे और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा, यहाँ तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मैं यानी नया अहद, और तेल यानी नया मसा रूहुल कुद्स तेल से लबरेज होंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर के मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। लेकिन ये जान रख कि आखिरी जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, ताबा मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं, और वह पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े, यानी वही मुकाशफा की किताब 6 बाब में, तो ये है जकरिया 6 बाब, यानी जकरिया 6 चैप्टर। तो पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बदामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की 4 वायु हैं। ठीक है, वायु यानी फरिश्ते, वो फरिश्तों को हवाएं यानी वायु हैं, ये फरिश्ते हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं। तो पृथ्वी का प्रभु कौन है? अबलीस। तो परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है, और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। बदामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करे। दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वह पृथ्वी पर फेरा करने लगे। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। और वो नविस्ता ये है मिने ताकीलो फरसीन, और उसके मानी ये है, मतलब ये है, मिने यानी खुदा ने तेरी ममलूकात का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। ताकील यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। तो ये तीसरी मोहर जो काला घोड़ा है जिसके पास तराजू है, तो वो किन के पास भेजा गया? जो बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए, जो बेटे के बदन यानी लहू नई वाचा में शामिल नहीं है, ईमान नहीं लाए। ताकील यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। फारिस यानी तेरी ममलूकात मुनकासिम हुई। तो मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं ताकि खुदा मेरी रास्ती को जान ले, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता
बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो ज़मीन की अदालत करने आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है, दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। दुनिया का सरदार है यानी अब्लीस, शैतान, जिसमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हव्वा की अमलदारी के हाकिम, हव्वा की अमलदारी यानी उस रूह की पैरवाई करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। अब दुनिया की अदालत की जाती है। अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा अदालत के बारे में, इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराया गया। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है, यानी अब्लीस। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी सच्चाई की रूह आएगी तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगी, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगी, लेकिन जो कुछ सुनेगी वो ही कहेगी और तुम्हें आइंदा की खबरें देगी। वो मेरा जलाल जाहिर करेगी, इसलिए कि मुझी से हासिल करके तुम्हें खबरें देगी। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझी से हासिल करती है और तुम्हें खबरें देगी। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालिफों को खा लेगी। जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल की रूह को बेइज्जत किया, क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने कहा कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर यह कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। और अफा को छोटा और मिस्कल को बड़ा बनाते और फरेब की तराजू से दगाबाजी करते और कहते हो कि नए चांद का दिन कब गुजरेगा ताकि हम गल्ला बेचें, और सब्बत का दिन कब खत्म होगा कि गेहूं के खत्ते खोलें, ताकि मिस्कीन को रुपए से और मोहताज को एक जोड़ी जूतियों से खरीदें और गेहूं की फटकन बेचें। ये बात सुनो, खुदावंद ने यकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया है, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज ना भूलूंगा। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की
चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और नई मै को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मै से फट जाएंगी और मै और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मै को नई मशकों में भरते हैं। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाई, जिनका खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तुरेत में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसके माने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। क्या शरीर के घर में अब तक नाजायज नफ़ा के खजाने और नाकिसो नफरती पैमाने नहीं हैं? क्या वो दगा की तराजू और झूठे बातों का थैला रखता हुआ बेगुनाह ठहरेगा? क्योंकि वहां के दौलतमंद जुल्म से पुर हैं और उसके बाशिंदे झूठ बोलते हैं, बल्कि उनके मुंह में दगा बाज जबान है। इसलिए मैं तुझे मोहलिक जख्म लगाऊंगा और तेरे गुनाहों के सबब से तुझको वीरान कर डालूंगा। तू खाएगा पर आसूदा ना होगा, क्योंकि तेरा पेट खाली रहेगा। तू छिपाएगा पर बचा ना सकेगा, और जो कुछ की तू बचाएगा मैं उसे तलवार के हवाले करूंगा। तू बोएगा पर फसल ना काटेगा, जैतून को रौंदेगा पर तेल मिलने ना पाएगा। तू अंगूर को कुचलेगा पर मैं ना पाएगा। तुम इंसाफ और पैमाइश और वजन और पैमाने में नाराजगी ना करना। ठीक तराजू, ठीक बात, पूरा एफा और पूरा हीन रखना। दो तरह की बात और दो तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदावंद को नफरत है। वो सौदागर है और दगा की तराजू उसके हाथ में है। वो जुल्म दोस्त है। दगा की तराजू से खुदावंद को नफरत है। ठीक तराजू और पलड़े खुदावंद के हैं। उन पर अफसोस जो बदी को नेकी, नेकी को बदी कहते हैं, और जो नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शरीनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शरीनी रखते हैं। उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान हैं, जो रिश्वत लेकर शरीरों को सादिक और सादिकों को नाराज ठहराते हैं। बस जिस तरह आग भूसे को खा जाती है और जलता हुआ फूस बैठ जाता है, उसी तरह उनकी जड़ वो सीधा होगी और उनकी काली गर्द की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने रब्बुल फवाज की शरीयत को तर्क किया और इज़राइल के कदूस के कलाम को हकीर जाना। फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। वो ऐसे भारी बोझ जिनका उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों के दिखाने को करते हैं, क्योंकि अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में शदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाज़ारों में सलाम और आदमी से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। ऐ रायाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस है कि आसमान की बादशाहत लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वाले को दाखिल होने देते हो। ऐ रायाकार फकीहो और फरीसियों,
تم پر افسوس ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے رعایا کار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تاری اور خوشی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا یعنی دو گنا یعنی دگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس ہے جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے احمقو اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس؟ جس نے سونے کو مقدس کیا، اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھو، کون سی بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے، اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ اور ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر دہاقی دیتے ہو، اور تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھیرا بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانٹتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست بار دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں۔ گرج اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے افائی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ کلام ربانی بادشاہ کے لبوں سے نکلتا ہے اور اس کا منہ عدالت کرنے میں خطا نہیں کرتا۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔